देवी शुम्भोभयहरं सर्वलौकिकनाथम् मोटा करो
ନିତାନ୍ତ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୋଇବି ହାତ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୋଇବି ହାତ ଆସନ ଉପରେ ଖୁସିରେ ବସି ଆସନ ଉପରେ ଖୁସିରେ ବସି ଯାହା ଦେବେ ମା ଖାଇବି ହସି ଯାହା ଦେବେ ମା ଖାଇବି ହସି ଖାଇବା ଦରବ ଫିଙ୍ଗିବି ନାହିଁ ଖାଇବା ଦରବ ଫିଙ୍ଗିବି ନାହିଁ ବେଶୀ ଥିବ ଯାହା ଦେବି ଫେରାଇ ବେଶୀ ଥିବ ଯାହା ଦେବି ଫେରାଇ ଖାଦ୍ୟରେ ବସାଇ ନ ଦେବି ମାଛି ଖାଦ୍ୟରେ ବସାଇ ନ ଦେବି ମାଛି ଲୁଗା ସଫା ମୁହିଁ କରିବି କାଚି ଲୁଗା ସଫା ମୁନି କରିବି କାଚି ବଢ଼ାଇବି ନାହିଁ ନଖ ମୋହର ବଢ଼ାଇବି ନାହିଁ ନଖ ମୋହର ନଖର ମଇଳା ରୋଗର ଘର ନଖର ମଇଳା ରୋଗର ଘର ମୁହଁରେ ନ ଦେବି ଅସନା ପାଣି ମୁହଁରେ ଦେବି ଅସନା ପାଣି ପାଣିକୁ ସିଝାଇ ପିଇବି ଛାଣି ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ପିଇବି ଛାଣି ବ୍ୟାୟାମ କରିବି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଖେଳିବି ବୁଲିବି ସାଥୀଙ୍କ ମେଳେ ଖେଳିବି ବୁଲିବି ସାଥୀଙ୍କ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ମୋହରି କେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ମୋହରି ସାରିବି ନୀତି ମୁଁ ହେଳା ନ କରି ସାରିବି ନୀତି ମୁଁ ହେଳା ନ କରି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ କଥା ହବ ଗୀତଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମେ କେତେବେଳେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଅ? ଖାଇବା ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଶୌଚ ହେବା ପରେ ଆଉ ନଉ ଆଉ ଥାଳିରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ବଢାଇଲେ ତମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ନା ଫେରେଇ ଦବ? ଫେରେଇ ଦେବ। ନଖ ବଢାଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ରକ୍ତ ଭିତରେ ବଳି ରହିକି ରୋଗ ହବ ଆଉ କଣ ହବ? ପେଟକୁ ଯିବ ଖାଇଲେ ଭାତ ଖାଇଲେ ପିଲା ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବେ। ହଁ ଦିନ ରାତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ନିଜେ ସଫା କରୁଛ ନା ମା ମାନେ? ନାଇଁ କରୁଛି ବହୁତ ସଫା କରୁଛି। ମୁଁ ସଫା କରିପାରିବିନି ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା କଣ କରିପାରିବୁ ମୋ ବୋଉ କହୁଛି ନା ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି ହେଲା ଯାହା ତମେ ଦିଆହବ ସେ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦିଆହବ। ତାହେଲେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପରିମାଣଟା ଥିଲା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସର ବିକାଶ କରିବା। ନିରାପଦ ରଖିବ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ ସେଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ଶୌଚ ହବ ହାତ ଧୋଇବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ନଖ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗଲା ଆଉ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ମୌଳିକ ସ୍ୱଯତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ନିଜ ଯତ୍ନ ନେବ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ଏଲୋ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଏଲୋ ଥିଲା ଖାଇବା କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସର୍ବଦା ହାତ ଧୋଇବ ଓ ପୋଛିବ। ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ଯତ୍ନରେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଥିଲା ଏଲୋ ଶୌଚାଳୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। କିଛି ପରିଚିତ ପିଲା ଯୋଜନା କରିଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଆଗରେ ପିଲା ହେଲେ ବି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼େଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆଡ୍ ହବ ତାହେଲେ କହିବି ଯଦି କେମିତି ଆମେ ଲାଗିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆଡ୍ ହେଇପାରିବ କି କିଛି ଆଉ ଟିକେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଦେବା ଆଉ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ଆମ ସାର୍ ସୁଶୀଲ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଟିଚିଂ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପଢ଼େଇବା ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିବେ ପାଠକୁ
आप निजे भी जानी परिबे ताकर पॉलिटिकल रोल कोन डोमेन कोन सब कुछ सारे कहिले अपन अपन डेवलप होबा हम जानिले तो समझ सारा को तारीफ प्रथम श्रेणी द्वितीय पिलांको आमर एक अंक विशिष्ट संख्यार जोग वियोग आराम से करबो दुई अंक करबो कि बड़ पिलांको एटा प्रযোज्य एक अंक विशिष्ट संख्यार जोग केमति छोट पिलांको माने प्रथम आमर जे माड़ी अछि ए माड़ी होछि तार ऊपर से पर्यंत 100 टी माड़ी अछि नाली हला 50 और धला हला 50 त आमे गोटे नबा तर आमे गोटे दुईटा संख्या नबा गोटे 5 को गोटे 3 एटा को जोग करिबा किपरि करिबा ना प्रथमे गोटे मुंडरू जेकोनोसी गोटे मुंडरू प्रथम 5 टी जे 5 संख्या नै जे तापे 5 टी मारी गणबा 1 2 3 4 5 এই বলে পিলাবার 5 টি মারি দিবা তারপরে গোটে ইনক্রিমেন্ট তারপরে আর যে সংখ্যাটি নেই যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি নেই যে ধরা যাক 4 বা 3 নেই 4 নেই যে গুণি 4 গুণ হবা 1 2 3 4 4 নেলে এইটি আর গোটে ইনকাম দেবা এবে মঝি ক্লিকটা হটাই দেবা কাটি দেবা কান করা গণ কেতটি ହେଲା ସେ ଗଣିବେ ଆଉ ଗଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ 5 ଟି ଥିଲା 4 ମିଳିଲେ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ସମୁଦାୟ 9 ଟି ହେଲା ଯୋଗ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ସେଇଭଳି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଇପାରିବା ଧର ଗୋଟେ ନବା ଗୋଟେ 19 କି ଗୋଟେ 12 ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କରିବା 19 ଟି ମାଡ଼ି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ନାଲି ଧଳା ହେଇକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 10 ଟି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଗଣିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା 9ଟି ଇଏ ହେଲା 10ଟି ତାପରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଅଛି ସିଏ ବି 10ଟି ମାନେ ଆମେ 19 ନେବା ମାନେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ ଆମର ହେଇଗଲା 19 ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା 19 ତାକୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ତାର ଯାଉ 13 ମୁଁ ନେବି ये है ये गोटी बाकी अछि ये है 10 टी 10 के 11 एथुर पुनी बाकी दिका एगला 13 टी पुनी पुनी आ गोटे क्लिक मार एबे मझिर से क्लिक हटे दे पूर्व वाली हटे देली पिला रही ना ए गणिले एवं से गाल करबे एटा 10 डांदरे 10 एटा 10 मजा बाकी जोमान तो के धारणा अछि हम जानि से मन हटा किना कहियो संख्या केते ना 10 10 20 10 30 2 32 जो माने जानि नाहंती से धीरे धीरे गोटे गणिबे से लाइन शेष करेंगे मैं 19 की 13 मिसेली मोर 32 आ से संख्याटा से ब्लैक बोर्ड में लिखिकी से मिसेई ये है जोग एबे जो वियोग प्रथमे वियोग करिया हेले प्रथमे गोटे बड़ संख्या हम ऊपर बड़ संख्या टी नबा तळे छोट संख्या टी नबा जे अनुसार एक अंक विशिष्ट संख्या हेले भी गोटे बड़ संख्या प्रथमे नबा पड़ियो से बड़ संख्या टी ধরা যাও 8 নেলে কি 9 নেলে সেটা পিলার পর্যন্ত জানিବାକୁ পড়িব আর সেই অনুসারে যেতিকি সংখ্যাটি নেলে ধর ମୁଁ 9 নেলি এতো 9 টি নেই গলি সেই 9 টি প্রথমে ମୁଁ কোন করিবি এইটু প্রথমে 9 যেতিকি উপর সংখ্যা থিব সেতিকি ମୁଁ ধীরে ধীরে গুটে ক্লিক ଏବେ 9 টি নেই গলি সেই 9 রু গুটে সংখ্যাକୁ বিয়োগ କରିବା ধର 2 କୁ ମୁଁ ବିয়োଗ କରିବି ଆଉ କେତେ ରହିବ ଯେତିକି ବିয়োଗ କରିବା କଥା ସେତିକି ଟି ମାର୍କ ମୁଁ ଗଣି ଏଠି ନେଇ ଗଲି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ क्लिक मारते एबे 9टा थिला से मु 2टा वियोग कली आ रखला केते इलाइटी मारके येला एक विशिष्ट से बड़ी वियोग विशिष्ट संख्या जे लोग मतलब सेमति करी हम तापर जे गुण हम तृतीय चतुर्थ पिला पे छोट छोट गुण हम से करिवे ताको पय मध्ये एटा प्रयोज्य आ बड़ पिलांकर गुण हबो किंतु जो जहार उत्तर 2 अंक विशिष्ट संख्या भीतर पड़तो सेही संख्या गुण कले हो ताको अधिक होई परिबोनी कारण एटा समुदाय 100 टी मारी अछि आमे जे 12 को 13 गोटे संख्या भी 12 को 12 गुणले 144 से मारी पाइबोनी तेणु जेमति गुणन फलटा 100 भीतर पड़तो सेही अनुसार हम नबा को पड़ो धरा आमे गोटे छोट संख्या नेले हम देखिया भाई गोटे छोट क्लास 3 पर्यंत प्रायता मिडियम अछि छोट संख्या नबा तर 3 को 4 रे गुणिया तेणु ताको आमे कहला पूर्व ताको सूचना देବାକୁ पड़िबो जे गुणनटा होछि माने जोगर क्रमिक जोग अर्थ गुण हम 4 को 3 रे गुणिबा अर्थात
4 को 3 थर मिसेबा किंबा 3 को 4 थर मिसेबा एटा हला गुणनर जोटा प्राथमिक ये गुटे सेटा को पिला माने कहबा को पड़े नचे ना गुणनटा आप सहज से जान परिबे ना तेणु आम 4 को 3 रे गुणिबा तो 4 को 3 थर मिसेबा तेणु प्रथम 4 डिजिट नेले 1 2 3 4 4 भीतर देखिए तापर पुणी 4 दिन लगा 1 2 3 4 पुणी गोटे नेक्स्ट दे देबा भीतर आ गला एबे त पछरे केते थर केते गुणा हो ना 3 रे गुणा हो 4 को 3 थर लगा भीतर होला आउ पर 1 2 3 4 तापे एटी शेषर दे देबा पुणी चापी देला परे एबे कोन करिया ना मछुरे एटा को खोजी देला परे जो संख्या से गणी की पाइबो सेटा हला तार गुणन एबे दुई अंक विशिष्ट संख्या हम करि परिबा जो जहार की गुणफल समय भीतर हो आउ सेई बळी हरण सेई चतुर्थ पंचम पिला का षष्ठ पिला बनकु जो मन के दुर्बल अछंती सेमान को भी एतिर हरण सिखै परिबा सेई हरण जहार भाज्य तुम समय भीतर এবং ভাগফল দুই অঙ্ক বিশিষ্ট হোক এক অঙ্ক বিশিষ্ট হোক যে ভাগফলটি তাহলে আমি এটি করব যাହାର কিন্তু তীব্র ভাজ্যটি স্বাভাবিক সেইটাকে আমি করব ଆଉ ସେଇଟା ତାକୁ ଯେମିତି ଗୁଣନରେ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୁଣନଟା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଯୋଗକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଗୁଣନ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ବିୟୋଗ ହେଉଛି ହରଣର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ବାରମ୍ବାର ବିୟୋଗ ତେଣୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନେଲେ ଏଠି 18 ତାକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହରଣ କରିବା ତେଣୁ 18 ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ 6 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ତାକୁ ଏଇଭଳି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ହରଣ